नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें कि दहशत गर्दी मुकदमात में मुलव्वस PTI मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद का हमला। नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वाकर साथ ले गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। हमले के बाद वैनों में सवार मुतअद्दिद कैदी भी फरार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक आपको अपडेट करें, वैनों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदी वैनों में 150 से ज़ायद मौजूद थे। और पुलिस ज़राए के मुताबिक आपको अपडेट करें, दहशत गर्दी मुकदमात में मुलव्वस PTI मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वाकर साथ ले गए। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़ डाले। हमले के बाद वैनों में सवार मुतअद्दिद कैदी भी फरार हो गए। वैनों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे और कैदी वैनों में 150 से ज़ायद कैदी मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दहशत गर्दी मुकदमात में मुलव्वस PTI मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद ने हमला किया है और नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वाकर भी साथ ले गए हैं। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़ डाले। हमले के बाद वैनों में सवार मुतअद्दिद कैदी भी फरार हो चुके हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं और बताते चलें कि दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलव्वस PTI मुल्ज़मान को पेशी के लिए अदालत ले जाया गया और अदालत से वापसी पर यह वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी मुकदमात में मुलव्वस PTI मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया है और नामालूम अफराद ने मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वाकर अपने साथ ले गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक आपको बताएं कि नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग भी की, शीशे भी तोड़ डाले। हमले के बाद वैनों में सवार मुतअद्दिद कैदी भी फरार हो गए हैं। वैनों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदी वैनों में 150 से ज़ायद कैदी मौजूद थे, जिनमें से मुतअद्दिद कैदी फरार हो चुके हैं और मुतअद्दिद को मुल्ज़मान जिन लोगों ने फायरिंग की है वो छुड़वाकर साथ ले गए हैं। दहशत गर्दी मुकदमात में PTI के मुलव्वस मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया, फायरिंग की गई। और इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। तैयब, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? जी, ये संगजानी टूल प्लाजा के मुकाम के ऊपर ये वाक़या पेश आया है कि जहाँ पर अटक से लेके आए गए जो कैदी हैं उन्हें पेशी पर लेके आया गया था और जब वापसी जा रहे थे तो उस दौरान जो है नामालूम अफराद ने जो पुलिस की वैन थी इनके ऊपर हमला किया और जो तकरीबन 150 से ज़्यादा कैदी थे उन्हें छुड़ा कर ले गए और तमाम लोग जो है वो भागने में कामयाब रहे हैं। वैनों में जो है अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी जो है वो सवार थे और इनकी तादाद है टोटल अब तक वो 150 बताई जा रही है, जिसमें अहम कैदी भी थे और उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए थे। और पुलिस जो है अभी तक इन तमाम लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये संगजानी टूल प्लाजा के करीब ये वाक़या पेश आया है जो कि तकरीबन रावलपिंडी की हदूद जहाँ पर लगती है, KPK की हदूद वहाँ से करीब है। तो ये तमाम लोग जो है बासानी वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए हैं। तो पुलिस की जानिब से स्पेशल टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं और नाकाबंदी कर दी गई है ज़िले की, ताकि अगर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन मिले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और हिसाब इदारों को भी इस हवाले से अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक किसी किस्म की जो गिरफ्तारी है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन 150 से ज़ायद वो कैदी जो कि अटक जेल के अंदर इन्हें कैद किया गया था क्योंकि अडेला जेल के अंदर जगह नहीं थी और वहाँ पर ओवर क्राउडेड होने की वजह से इन तमाम लोगों को वहाँ रखा गया था और आज पेशी के ऊपर इनको लेके आया गया था। वापसी पे जाते हुए यह वाक़या जो है वो पेश आया है। तकरीबन नामालूम अफराद ने गंडा फोटो के साथ हमला किया है, उनके पास असला भी मौजूद था और इस दौरान जो है उन्होंने पुलिस मुलाजमीन के ऊपर हमला किया है, फायरिंग की है और उस दौरान गाड़ियों के अंदर जितने भी लोग थे उन तमाम को जो है फरार करने में कामयाब हो गए हैं और तमाम लोग 150 से जिनकी तादाद बताई जा रही है फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और ये तमाम वो लोग थे जो 4 अक्टूबर के एहतजाज में इस्लामाबाद आए थे और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जी, बहुत शुक्रिया तैयब, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। नाज़रीन, आपको अपडेट करें, दहशत गर्दी मुकदमात में मुलव्वस PTI मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद का हमला और नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़ाकर अपने साथ ले गए हैं। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़ डाले। वैनों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदी वैनों में 150 से ज़ायद कैदी मौजूद थे। मुल्ज़मान का ताल्लुक़ PTI से है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वा कर अपने साथ ले गए हैं। दहशत गर्दी मुकदमात में मुलव्वस PTI मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया है, फायरिंग की गई है और कैदी वैनों के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और टायरों में भी
فائر کیے گئے جس کی وجہ سے ٹائر بھی بلاسٹ ہو گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردی مقدمات میں ملوث پی ٹی آئی ملزمان کی قید وینوں پر حملہ کرنے کے بعد نامعلوم افراد متعدد قیدیوں کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، دہشت گردی مقدمات میں ملوث پی ٹی آئی ملزمان کی قیدی وینوں پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے۔ آپ قیدی وینوں کو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فائرنگ کی گئی ہے، شیشے توڑے گئے ہیں، ٹائر برسٹ کیے گئے ہیں، ٹائروں میں بھی فائر کیے گئے ہیں نامعلوم افراد کی جانب سے، اور فائرنگ کرنے کے بعد قیدیوں کو چھڑایا گیا ہے، متعدد قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پی ٹی آئی ملزمان کو چھڑوا کر ساتھ لے گئے ہیں نامعلوم افراد جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی، گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے، اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے ٹائروں میں بھی فائر کیے گئے جس کی وجہ سے ٹائر برسٹ ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حملے کے بعد وینوں میں سوار متعدد قیدی فرار ہو چکے ہیں۔ وینوں میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے قیدی سوار تھے۔ قیدی وینوں میں 150 سے زائد قیدی موجود تھے اور متعدد قیدی اس وقت فرار ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حملے کے بعد وینوں میں سوار متعدد قیدی جن میں پی ٹی آئی ملزمان بھی شامل تھے وہ فرار ہو چکے ہیں۔ وینوں میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے قیدی سوار تھے۔ طیب بتائیے گا کہ جو قیدی فرار ہوئے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پولیس کی جانب سے جو تمام تر ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور خاص طور پہ جو ان کے مقامی سہولت کار تھے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا، اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو کہ ممکنہ طور پر ان کے صورت کار ہو سکتے ہیں، ان کی فہرستیں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد خاص طور پر سنجانی اور شہر کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر جو ناکے جو ہیں وہ اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں، اور وہاں پر جو گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 25 سے 30 لوگ تھے جو کہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی قیدی وینیں وہاں پر پہنچی تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور اچانک حملے کے وجہ سے جو پولیس اہلکار تھے وہ اس کے ریزسٹ نہیں کر سکے، اور جس کی بنیاد کے اوپر تمام جو لوگ تھے جو کہ قیدی وینوں کے اندر سوار تھے وہ تمام وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے پورے ضلع کے اندر، اور تمام تر جو لوگ فرار ہوئے ہیں کیونکہ یہ تمام تر انتہائی سنگین دفعات کے تحت ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ لوگ اسلام آباد میں جو احتجاج ہوئے تھے جس میں جلاؤ گھرا ہوا تھا، پتھراؤ ہوا تھا، اور خاص طور پر سرکاری عمارات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی اور سرکاری اہلکاروں کے اوپر حملے کیے گئے تھے، ان تمام لوگوں کے خلاف وہ مقدمات جو ہیں وہ چل رہے تھے، جس میں سب سے جو سنگین دفعہ جو ہے وہ لگائی گئی 788 کی لگائی گئی تھی جو کہ انسداد دہشت گردی کی دفعہ ہے۔ اس کے مطابق ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت میں ان کی پیشی جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اور خاص طور پہ انہیں اٹک جیل کے اندر منتقل کیا گیا تھا کیونکہ اڈیالہ جیل میں ملزمان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کو نہیں رکھا گیا تھا، ان کو مختلف لوگوں کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ یہ تمام لوگ اٹک جیل میں ان کو منتقل کیا گیا تھا، اور وہاں پر جو ان کی تمام طرح جب بھی پیشی ہوتی تھی ان کو وہاں سے پیش کیا جاتا تھا۔ تو آج بھی ان کو پیش کیا گیا تھا، لیکن واپسی کے اوپر جاتے ہوئے یہ تمام تر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سنجانی ٹول پلازا کے قریب جہاں پر نسبتاً کم رش ہوتا ہے، اور انہوں نے پلان کر کے جو ہے اس روڈ کے اوپر جا کے گھات لگا کے 25 سے 30 نامعلوم افراد تھے، انہوں نے اٹیک کیا، اور تقریباً 150 سے زائد جو قیدی تھے ان کو فرار کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اس صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس اور اٹک پولیس اور خاص طور پہ جتنے بھی متعلقہ تھانے لگتے ہیں، پولیس لگتی ہے، وہ تمام ہائی الرٹ ہو چکی ہے اور گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد یہ گرفتاری کا جو عمل ہے وہ دیکھنے کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب سیف، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔